आज कितले दीस जाले तुमी? हो आमचो 8वो दीस सत्याग्रहाचो. जे परी आमी डिमॉलिशन जायना हो आमचो सत्याग्रह चालूच उरतलो. तुमी कितें सांगता कितें काल PCP मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें तेजेर तुमी एग्री जाता? TCP रिवोकेशन जाल्लें आमकां आतां डिमॉलिशन जाल्लो जाय स्ट्रक्चर. आमची डिमांड आहले डे वनानसान स्ट्रक्चर शूड बी डिमॉलिश. कित्याक तो प्रोटेक्टेड एरियांनी आहा थिंगा परमिशन पयलें म्हणल्यार परमिशन मेळपाक जायना आहली पूण ह्या डिपार्टमेंटाक परमिशन दिली. ज्या पळय इतले स्पिडीन तांकां परमिशनां दिला तितले स्पिडीन हो डिमॉलिशन ऑर्डर जाय आमकां. त्या भायर आमी उगी रावचे ना. आमचो सत्याग्रह चालू उरतलो. 3 तारीख पासून आमकां टायम दिता. 3 तारखे उपरांत आमचो सत्याग्रह सगळे गोंयभर आमी पावयतले. हो जो स्ट्रक्चर जो डिमॉलिश जायना डिमॉलिशन ऑर्डर येयना स्ट्रक्चराक. तुमकां कितें सांगता तुमचो जो तुमी मुवमेंट चालू केल्लो थोडे जाणां तुमकां जायते सपोर्ट येता मातसो कशें? आत्तां आमी पयला 8 दीस जाले लोक नव्यानाक येता. सगलो लोक आमकां येवन सांगता तुमी एक फावटी उलो मारा आमी येता म्हणून. तुमी फाटीं सरनाका म्हणटा. सगळ्यांच्या लोकांचो एकूच डिमांड हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जाल्लो. कोण लोक सॅटिस्फायड ना बेशी शोकस नोटीस और रिवोकेशन. आमचो डिमांड हा डिमॉलिश जावसर हे गोंयकार उगी रावची ना. तेणी सांगलें तुमी उलो मारता तेन्ना आमी येवपाक रेडी आहा म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं बेगीनचे बेगीन हे डिमॉलिशन ऑर्डर काडा आनी हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश करा म्हणून. जर तुमी ते रिवोक केले तेजेर ना आमी रिवोक केला म्हणजे सॅटिस्फायड ना. आमकां डिमॉलिश जाल्लो जाय कित्याक इतले स्पिडीन जे गव्हर्मेंटान ताका परमिशन दिला तेच स्पिडीन हो स्ट्रक्चराक डिमॉलिशन ऑर्डर काडटा. आयज 8वो दीस आनी आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट मेळलेलो आहा आनी ह्या लोक आमकां विचारता अजून पासून तुमकां कितें बरेंपण आसा काय म्हण. पूण ते नोटिसा वेल्यान आमकां जे पळय स्टॉप नोटीस केला ते म्हाका ते एक चॉकलेट दिलेले भशेन दिसता एक रडलेल्या भुरग्याक. आनी हे फकत गोंयच्या लोकांक न्हू दोळे पुसपाची कामां ही म्हणजे आमी काम केलां. आनी हो सरकार हांव नको कित्याक रावला तो जरी तर एका रातीन तेंच्यान एक सरकार घडूंक जाता आनी एका रातीन ते बांबोळीचे घाडे मोडूंक जाता. तशेंच आनी एक एग्जाम्पल दिता हे हायवेचे घर आसले हायवेक लागून ते घर मोडूंक जाता जाल्यार आनी कांयच हें नासतना हेरिटेज सायटार गार्बेज प्लांटूय करूंक जाता. जाल्यार हांव म्हणटा ह्या गव्हर्मेंटाक ह्या बोंगल्याक कित्याक डिमॉलिश करूंक जायना. आमी बसल्या हांगा डिमॉलिशाक कित्याक ते लिगल स्ट्रक्चर न्हू इल्लिगल. आनी तुमीच सांगला तुमच्या तोंडांनी तुमी सांगला तुमी एडमीट जाला की बाबा ते इल्लिगल म्हणून. तेन्ना मागता सरकारा लागीं गोंयकाराचे मदीं हे सगळे सोत उक्ते जालेले आसा आनी तांचे तोकले आतां भेरेलेले आसा. आनी आमकां सांगा आमकां आमी केन्ना येवपी. आमी सांगले 3 तारीख पासून राव आमी एक अल्टिमेट दिल्ले ते उपरांत आमी तुका उलो मारता. आमकां हिंगा वायलन्स जालेले नाका. आमकां हिंगा व्हडली नाटक करपाचें हें ना. तेन्ना सरकारा कडेन मागता 3 तारखेचे पयलीं JCP हाडून ते मोडून उडय. इल्लिगल ते इल्लिगल. जशें गरिबांक तुमी करता तशें ह्या ग्रेस्त मनशाक कर. ते तुमचेच BJP स्पोक्स पर्सन ते आनी तेजे करपाक तुमी सगळे जाणां एक डोनेशन करून तेजी किंमत दिया बंगल्याचे आनी ते नश्ट करून सोडा. थँक्यू. बेजिकली आतां सगळें जालें. आयच्या दिसाचो म्हाजो मेन हितो म्हणजे 2 पिरामिडाच्यो खबरो उलयता. एक बसलेलें पिरामीड जे बेजार आमची जायती भरपूर इन्क्वायरीज केली आमच्या व्हडल्या गोंयच्या भुरग्यांनी आनी सगल्यांनी केली. आनी ह्यो इन्क्वायरी करून रायट टू इन्फॉर्मेशन घातली पेपरां काडलीं डॉक्युमेंटेशन काडलें लिगल इलिगल सगल्यो खबरो काडल्यो सगळें अगडम पगडून सोदून काडून नाव द फोकस इज क्लियर. This is the open and shut case of illegal structure that has come within the ASI protected area. So it is confirmed it is illegal. So the simple answer to this is bring it to the logical end. हो illegal structure ground zero जावपाकच जाय. जायना जाल्यार होच पिरामीड आमी इन्वर्ट करतले. वी विल परतो करतले पिरामीड. पॉयंटार सन एजिटेशन पळय ह्या पॉयंटार चालू जाला तो पिरामीड इतलो वायट जातलो कोणाच्यानीच सांबाळूंक जावचें ना. आख्ख्या गोंयान स्प्रेड जातलो एजिटेशन आनी आमी ओगी रावचे ना. हो पिरामिडाचो वयलो ब्रॉड पार्ट पळय आसा तो खंय पावता तो नको. सो माय सिंपल क्लियर कट केस ऑफ स्टडी आनी करपाची उरली ना. स्टडी आमी केली. आतां तूं फक्त तेजो रिजल्ट दी. आमकां
हो इलिगल स्ट्रक्चर डिमॉलिश कर, नाजाल्यार हे तुमी 40 जाण एकठांय जायात आनी तुमी कितें जाल्यार मांडणी करात. ज्या परी तुमी मांडणी काडून रातयां भितर सरकार करतात तर एक रातयां भितर न्हू 2 दिसां भितर तरी हो इलिगल स्ट्रक्चर डिमॉलिश करा. देव बरें करूं. आतां आयज हो 8वो दीस आनी हांगासर जी आमची भाव भयणां बसले तेंची हेल्थ सुद्दां सारकी ना आनी चडशीं आतां सिनियर सिटीजन आहा तेवटेनसून उपोशणाक बसले, अमरण उपोशण. इतले निर्दय लोक आमच्या सरकारान आहा हें आमकां खबर नासलें. ताका दया माया कांय ना आनी बसल्यान ती देवाच्या फुड्यान बसल्यान सत्या खातीर बसल्यान. इल्लिगल स्ट्रक्चर जेचे डॉक्युमेंट्स मॅनिप्युलेट करून कितें तेंच्यांनी परमिशन घेतलां आनी हे इल्लिगल स्ट्रक्चर उबें केलां हांगासर. इल्लिगल स्ट्रक्चर मोडपाक कितलो टायम जावो आनी डेट टू हे भायले बाबा एक गव्हर्मेंट बेश्टे लँडाचेर कोणी घर बांदलेले, गरीब फॅमिली आसलेली, अंडरस्टँड करूं येता आसलेले. MP स्पोक्स पर्सन आनी रुलींग गव्हर्मेंटान आसा कितें असले मनीस येवन आपल्या सत्तेचो फायदो घेवन हे आमच्या गोंयांत अशे खूब प्रकार घडल्यात. हो प्रकार आतां हेरिटेज सायटीचेर आयज हांगा जर हे लोक आवाज उठयनात न्हू जाल्यार गोंय हे अशें म्हटल्यार तांकां पडोन गेले नासले भशेन कशेंय बांदतले घर, उट सूट कन्स्ट्रक्शनां करतले. आयज हे भायल्या लोकांक हे आमचे पॉलिटिशियन सपोर्ट करतात आनी हे पॉलिटिशियन करप्ट म्हणून ही परिस्थिती येयली आयज हे पॉलिटिशियनांनी लिटरली गोंयच्या लोकांचो जीव खाल्ला. उट सूट लोक एज्युटेशनाक लोक कित्याक बसता जेन्ना सरकारांचे नाकारा निकम्मे लोक बसलेले असतात जे डिसिजन घेवंक शकना, गोंयच्या लोकांच्या हितान चिंतूंक शकना कितें, तेन्ना लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा. आयज परिस्थिती जी येयलेली आहा गोंयकारांची सारकी वायट परिस्थिती येयलेली आहा बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स, गव्हर्मेंटाच्या नेग्लिजन्सा खातीर. एवरी सेकंड डे आझाद मैदानाचेर लोक प्रोटेस्टाक बसतात. फाल्यां कोण बसतलो तो खबर नासता. ही परिस्थिती आयज आहा. तरी सीएम म्हणटा कितें सांग आपूण बरें सरकार चलयलें म्हणून. तरी सीएम म्हणटा आपूण बरें सरकार चलयलें. ह्या इश्यूचेर ताका विचारलें तो म्हणटा म्हाका कांय खबर ना. अरे तुका कांय खबर ना, गोंय येदेश मरे, ल्हान मरे गोंया सारकें. तुज्या घरा पासून हो प्रोटेस्ट जो आहा न्हू तो 30 किलोमिटर आसतलो. एसेंब्लीच्यान हो प्रोटेस्ट जो आहा तो 10-12 किलोमिटर आसतलो आनी तुका खबर ना म्हणून सांगता. तुजे कडेन आहा मरे, तुज्या मिनिस्ट्रीन आहा मरे TCP म्हणटा तें डिपार्टमेंट. आणि जो TCP मिनिस्टर आहा तो आसून सांगता आपूण रिवोकेशन ऑर्डर काढल्या म्हणून. रिवोक कर म्हणून कोणें सांगला तुका? लोक मागता डेमोलिशन, ग्राउंड झिरो. इलिगल स्ट्रक्चर हे इलिगल स्ट्रक्चर. एका रातीन जशें तुमचे सरकाराचे घडामोडी जाता, तुमकां जाय ती डिसिजनां जाता, त्याच पद्दतीन हे डिसिजन जावपाक जाय. हे लोकांच्या हितान. लोक मागता, आमी वोट करता तुमकां. भिकारी भीक मागिना आमी हांगासर. आमी वोट करता म्हणून आमचो हक्क मागता आमी. आयज गोंयच्या लोकांची जी अशी रस्त्यार हाडपाची परिस्थिती केल्या न्हू, आमी मागता की ह्या सरकाराक फुडें असले लोकांक आनी निवडून हाडपाचें न्हू म्हणून. कितें तुम्ही गोंय काबार करून सोडला. आमी तो मेरेन हांगा बसतले जो मेरेन हे स्ट्रक्चर ग्राउंड झिरो जायना. देव बरें करूं. आयज तुमचो 3rd दीस कितें कशें परी कितें कितें तरी जाला, इम्प्रुवमेंट येयला कितें? तुम्ही काल पहिले रिवोकेशन ऑर्डर पहिले पंचायतीचे लायसन्स तांकां सद्या थॉट्स मेळना बरें. पंचायतीन काम बंद कर म्हणून सांगला पळय तें पयलें. काल रिवोकेशनूय ऑर्डर पयली. पूण रिवोकेशन ऑर्डर ज्या तरेन इशू केल्ली आहा वी आर डावटींग द इंटेन्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट. वी आर नॉट शुअर आनी ते कॉन्फिडन्स बिल्डींग सरकार करना खंयच्यान तरी की आमी हे स्ट्रक्चर मोडटले म्हणून. सो वरींग पॉयंट इज तोच की खरेंच मोडटले काय ना. कारण इफ यू आर सेइंग इट्स फ्रॉड देन अल्टिमेटली इट हॅज टू बी डेमॉलिश. बट ज्या तरेन तुमी म्हणटा फ्रॉड तेन्ना कोणाचेर एक्शन घेतलें कशें दिसना. खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचेर पिन पॉयंट करून सांगना हे फ्रॉड पार्ट वॉज डन बाय देम. बिकॉज अनलेस बोथ द पार्टीज वर इन collusion with each other, this couldn't have been done. So कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावर घालपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आनी प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय. जस्ट रिवोकेशन ऑर्डर म्हणली सो यू हॅव एक्चुअली पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एल्स ना की आमी आतां रिवोक केलें आतां कितें करा म्हणून. तशें जायना. दुसरें तर वास्को 2 दीस पयले सगळी इल्लिगल घरां मोडून उडयल्ली जी तेंकडे डॉक्युमेंट्स ना. हिंगा क्लियरली कट डॉक्युमेंट ना, लिगल आहा म्हणून तरी ते मोडपाक फाटी कित्याक सोदता? म्हाका ते इन्सिडेंट कितें तो खबर ना. पूण जर सपोज जर गव्हर्मेंटान इतल्या फास्ट रॅपीड एक्शन घेवपाक शकता असल्या गोश्टीचेर जाल्यार हे ब्लेटंट इलिगल कन्स्ट्रक्शन which you are admitting is a fraud, ताजेर कित्याक एक्शन जायना? when it is come up in a very protected zone, in a protected site, तेन्ना कितें तरी म्हणजे I mean you see you have the intentions, then show that you have the intentions by actions.
डोंट शो पेपर वर्क हांवें अशें दाखोवन ते म्हणप की बाबा ना वी आर नॉट वी हॅव डन आवर जॉब नाव इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड पयलीं जालें कशें फ्रॉड तुमचेर केलें कशें आसा आनी फ्रॉड केलें जाल्यार त्या पार्टीचेर तुमी कितें एक्शन घेतल्या एटलीस्ट स्टार्ट वीथ डिमॉलिशन देन वील सी वॉट हॅपन्स एटलीस्ट यू हॅव टू रजिस्टर फायल अ केस अगेन्स्ट देम गव्हर्मेंट शूड इनिशिएट सम एक्शन फ्रॉड केलें म्हणून फाल्यां आनी कोण फ्रॉड करतलो आनी येतलो इफ द फ्रॉड वॉज नॉट शोन बाय पीपल देन इट वुडंट हॅव बीन डिटेक्टेड बाय यू ऑल बिकॉज यू थोड्यार एक उलयतालेच तुमी तशें कंप्लेंट ना हें ना तें ना म्हणून सो अल्टिमेटली पीपल हॅड टू शो दीस फ्रॉड टू यू सो फ्रॉड पयलीं जालें कशें फायंड आउट करा हाव 5 डिपार्टमेंट्स that you are involved in this fraud allowed this fraud to happen something has to become एक उतर रावन सांग न्ही हें अशें अशें जालां म्हणून वील टेक एक्शन म्हणून से दॅट इफ यू आर कन्सर्न फॉर ऑल ऑफ अस यू आर नॉट सेईंग दॅट सो खंय तरी तूं लिपयता कोणाक तरी or else you are trying to protect that person who has done that fraudulent thing because he is connected to your party or she is connected to your party in some manner. I think some answer has to come from the government. Just tell us about what do you feel? You have been here for many protests and so what output that you have got? I mean, it is sad to say that, that we as citizens have to come down on ground level all the time for any protest. This has not been today's incident. This has been incidents right from years right now, last 2 years. It has all started from lockdown time that all these illegal structures are coming out. And who suffers the most is the people and also sometimes the locals. Lot of structures, illegal structures or lot of houses have been demolished of our people, like as you have just said. But when these big politicians are involved, lot of things happen and lot of delays takes place, and that's why we can't see results. Today citizens are come down to protect a heritage site. I mean, this is old Goa where growing up we have come for feasts, novenas are going on, people are coming in thousands and thousands, and your land is just sold right now, left, right and center, and construction just comes out during the lockdown. You're all telling people stay at home, and here the construction keeps coming up. I mean, there has to be somewhere how much you all want to eat, and all these people who have sanctioned all this, right from Panchayat to all this TCP to everyone, whoever is involved in this should actually lose their jobs, because anything illegal that you do, there should be punishment for something like this. And you are messing around with our heritage site. It is a crime and they have to be punished. It is sad that it's just being revoked, it's just being very lightly that everyone is just saying things like that. The TCP minister, I mean, for him it is what? It's being revoked. But who has sanctioned this for this construction to come out? Investigation has to be on and punishment has to be given, because this is the need of the hour. We as citizens are risking our lives and coming down on ground level. We have friends who are sitting down over here. We have Amit over here who's gone on an indefinite hunger strike. For what reason? Why are we coming and giving time? Because we want to save and protect what is left of our Goa. And a humble request to everyone, जे कोण मिसाक येता तुमी नोविनांगा येता, प्लीज टायम दियात, वांगडार बसात, उलोयात, विचारात कितें जाता तें हिंगा, फायंड आउट, बिकॉज आयज हिंगा जाता फाल्यां तुमचेर. आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते इल्लिगल कामां चलता. आय मीन हावन कितले आमी हातले, एट वॉट कॉस्ट? So please do not do these things, do not do these illegal structures at the cost, because just because they are powerful, they have money power. Please do not do this. And all these people who are coming from out and buying land, requesting you, please be away from our Goa, stay away. If you want to do something good.